अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद छ सारी भाई बहन आसन ठीक। आज हाव बह लेडीज फेरन कटिंग कर सिंपल तो आसान तरीक हाव बह गो हाव तह स्क्रीनस पे इमेज लेंथ 44 तो आर्म 28 रिस्ट 7 आंच तो दामन 30 आंच यानी कि खजर 30 आंच थवान बॉर्डर 30 आंच थवान बॉर्डर गो करो ये सुद क्या हमेशा गो सुद कर यतनस लेंथ लेंथ 44 करो 3.5 इंच एक्स्ट्रा गई 27 आंच गई 44 तो गई 27 आंच 3.5 आंच एक्स्ट्रा अड़ जी थवान 2.5 इंच तुम पी मर्जी क्या थवान मैक्सिमम थवान 2.5 इंच ना थ 3.5 इंच पन हिसाब आसान तो मे त्रो 47 पे निशान वनो अपरी कट कर असल पे कड़न वाश सुद कड़न वाश पे अपरी कट कर साइडस ये फ्रंट पैनल रात पे तो बे नर नई तो सो गथ नीव ये मोल अंद नबर यह थवन यमिच कीन सोरे अंद नबर नीन कड़ इथे नबर नीन कड़ पे वो बह तुम क्या नबर कड़न गो मतलब गो नर बराबर 14 इंच ठीक गो जरूरी हिसाब कर अन खल 14 इंच नीन टित यह वो मे वाया भाई बहन गलती करान तुम अन खल टित पे नतीज नान नर तमिस ोट ग गो जरूरी हेको पे रात पे हेको कम ज्यादा कर मगर नर ग बराबर नीर योर हावन खुद सहल तरीक हान अत हेको साइडन टुक त्र मगर यह सहल गसान बाकी अगर तुम सोन वीडियो पसंद आन लाइक शेयर कमेंट गई जरूरी कर ताकि अम तुम फेरन कटिंग कर तुम तक बड़ी नॉलेज कट कर रोज बराबर
ییٚمہِ سایڈٕ تہِ یَتھ کٔرِو کَٹ آرام سان بامبرنٕچ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ضوٚرَتھ اگر کُنہِ تہِ جایہِ پرٛابلِم یی یا اگر نہٕ سَمٕجھ تہِ یی تۄہہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نَیہِ تہِ ہٲیِتھ یہِ تُہۍ وٕچھِو آرام سان یَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ بامبرنٕچ ضوٚرَتھ تُہۍ وٕچھِو آرام سان چھُس بہٕ تۄہہِ ہاوان کیٛازِ تۄہہِ یِیو سَمٕجھ تَمہِ پَتہٕ واریاہ چھِنہٕ تُلان کِہیٖنۍ تہِ مگر بہٕ یہِ چھُ پَنُن پَنُن طریٖقہٕ آسان بہٕ چھُس تُلان اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ سیوٚد بیٚہوان اَسہِ چھِ اَتھ لٮ۪نٛگٕتھ ٲس اَتھ 44 أسۍ ترٛاوو ییٚتٮ۪تھ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ ایٚکٕسٹرٛا ترٛاوو أسۍ اَتھ نِشانہٕ تَتھ روز دَباو روٗد اَتھ 2 اِنچ کَپُر یہِ روٗد اَسہِ 47 اَسہِ چھِ ہُنٛز پَتہٕ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ علاوٕ یہِ چھِ 47 تَتھ چھِ تھاوٕنۍ ساڑٕ 70 اوٚڑ گٲنٛٹہٕ چھِ تَتھ علاوٕ تھاوٕنۍ باقٕے اگر تۄہہِ وٕچھو بار بار لایک شِیر ٲسِو کَران ضروٗری کٔمٮ۪نٛٹ تہِ ٲسِو کَران یہِ واتہِ تِمَن تانۍ تہِ یِمَن یِمَے نیٖڈ آسہِ باقٕے تۄہہِ تانۍ تہِ چھُ واتان اَصٕل نالیج لایک شِیر ٲسِو ضروٗر کَران گۄڈٕ رُکاو یَتھ نٔری أسۍ یِم گٔے اَمِکۍ نٔرۍ یَتھ نیران وۄنۍ آرام سان أڑۍ چھِ کَران گۄڈٕ پرٛابلِم نِوان پٮ۪نَل زٕ ژٔٹِتھ پَتہٕ چھِ تِمَن نٔری پٮ۪وان پَرٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ کَران یَتھ تھوٚو مےٚ ڈۄڈ اِنچ ترٛٲو مےٚ یَتھ یہِ پھیرِ پَتہٕ أنٛدر کُن یَتھ اَتھ اوس یَتھ 28 اوس یَتھ لٮ۪نٛگٕتھ اَسہِ 28 اَسہِ ترٛوو 29 8 آنٛچہِ ترٛایہِ اَتھ یَلہٕ یَتھ دِیِو نظر برابر چھُ یی کَرُن بیٚیہِ روٗد اَتھ ایٚکٕسٹرٛا یورٕ کَپُر دِمو شیپ یَتنَس ییٚمِس پاے آسہِ یہِ شیپ کیٛازِ دِژ مےٚ یَتنَس سُہ وَنہِ کٔمِٹ باکسَس منٛز ضروٗری یہِ وَنہٕ بہٕ اِنشاء اللہ نیکسٹ یُس بہٕ بدل پھٮ۪رَن کَرٕ کَٹِنٛگ یہِ وَنہٕ بہٕ تَمے وِزِ یہِ کیٛازِ ترٛٲو مےٚ یَتھ باقٕے یِمَن پَتہ آسہِ تِمَے وَنَن مےٚ کومٮ۪نٛٹَن منٛز باقٕے ہاو بہٕ یہِ نیکسٹ ویٖڈیوَس منٛز تَتھ منٛز ہاو بہٕ فُل ڈِٹیل یہِ کیٛازِ کوٚر مےٚ ہُہ کیٛازِ کوٚر مےٚ یِمَن پَتہ چھِ تِمَے وَنان رِشتہٕ چھِ یَتھ 7 آنٛچہِ أسۍ ترٛاوو 7.5 تَمہِ دۄہ بہٕ ترٛاوان یہِ تۄہہِ اَتھِ یَتھ وٕنۍکٮ۪س نِیو اَسہِ یَپٲرۍ یَتھ کَٹِنٛگ کٔرِتھ یَتھ ترٛاوو ٹُکرا سا یَتھ ترٛاوو أسۍ ٹُکرا سا بَنے گٔرۍ زٕ نۄم چھِنہ آمٕتۍ نہ یہِ نہ چھُے نہٕ آمُت نہ اَسہِ چھِنہ آمتی نہ نہ تھاوو بہٕ سِمپٕل طریٖقہٕ وٕچھ سا شانٛش گژھِ یہِ کَسوٗٹ ژَٹٕنۍ تھٲیِو نظر یَتھ ترٛوو گۄڈٕ یِتھ کَنَتھ شانٛش یور نِشان یور تہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ سیوٚد أڑۍ چھِ کَران سُہ فولڈٕ تِتھ کَنَتھ چھَنہٕ یہِ سیوٚد ژھٮ۪نان کِہیٖنۍ تہِ چھِ یہِ سیوٚد ژھٮ۪نان فولڈَس وَنہٕ بہٕ پَتہ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ گژھان بہٕ وَنہٕ بہٕ نیکسٹ ویٖڈیوَس منٛز یِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ پَتہٕ بیٚیہِ کٔرِتھ چَک اَسہِ آوا برابر شانٛش
سورُے سایز करो इस कटिंग होस पचन अगर न समझ कहें अस वो कमेंटन मज बेकिस वीडियोस मन फुल डिटेल आओ अगर न समझ कुन वीडियोस मज गस वन अमे खतर क्या सान थ्रू अगर कहीं मदद लगे अमे थ्रू बाकी कमेंटन मज वन जरूरी पन राय दीजो कमेंटन मज जरूरी तुम कत पे नेक्स्ट कटिंग यसान क्या कर्म कमेंट सो फिराक सूट कटिंग इंशाल्लाह आओ बह फिराक सूट कटिंग तह ज्यादा आमुत फेरनस मुतलिक अगर न तुम मे बनाया वीडियो रात तथ शोर वारिया ज्यादा सह मे रात पचन दोन 87 ये त्रो 47.5 नर त्रे 9 आंच अस त्रे 9 आंच यल ये त्रे 47.5 ये रटो 9 आंच यल त्रो 47.5 तुम वो पे ये अड़ त्रे अड़ त्रावान 1.5 अंट मे पे तुम लमा यी तुम वाट खालान सेंटर वाट रात पे तो हंस पे वाट थी खालान तुम पे लमान अत यह फेरन हां सिद हुप मे क्या दलील अड़ मुजरे बराबर अड़ गसान वार वार सच यह गबे गसान अत वाव बह ये 30 आंच खजर त्रो त्रो यूत चाहे नर यूत यल बराबर त्रावन उकन तुट शरान त्रो बराबर यल शरान शुरा तो ये 30 आंच 30 तो भी करो प्लस गई 11 आंच त्रो 11 आंच निशान यह समेव 15 आंच दी नजर वारिया सहल तो मे उम्मीद यह अम तरीक सहल तरीके वीडियोस मज वोमुत पूरे वीडियोस मज यूट्यूबस पे कंसे अम तरीक होमुत हालांकि मे ब्या तरीक तह पता तो अगर तुम वीडियोस कमेंटन मज वनो बह सह तरीक तह तो बी गो कोरबदार फेरन अगर कंस कोरबदार फेरनच कटिंग हावन सह हाव बह गड त्रो इत कना सहल ईजी तरीक अत मे वो पे कमेंटन मज क्यूत बचो तुम करो इत कटिंग तह भी फेरन जबरदस्त तह भी फिटिंग वारिया असल फेरनस सन वीडियो वारिया वुचान मगर लाइक शेयर करान कहें कमेंट करान कहें इसलिए अगर तुम लाइक शेयर कमेंट करो अस दिव यूट्यूबस पे जल्दी वन कह कर तो इंशाल्लाह आओ तुम जबरदस्त वीडियो फेरनस मन तरीक तुम तह हाव बह इंशाल्लाह तह कोरबदार तो बी ब्या कटिंग अभी कोरबदार कटिंग तो बी प्लानस ब्या कटिंग कमेंटन मज वन मे तो बह हाव इंशाल्लाह तह सह कटिंग तुम ठाणो पूरे यूट्यूब यह वीडियो वन तुम पूरे यूट्यूबस मज कुछ जाए अगर न तुम समझ यी मे वन बह बनाव ब्या वीडियो या अगर तुम समझ वो ती वन वीडियो मज जरूरी तुंद सपोर्ट सोरे कह तम सत मोटिवेशन हेकान पे नई वीडियो बन कमेंटन मज वन जरूरी
सह टोटल आज चेंज फर्क क्या अमिस अड़ी 2 आंच अड़ी 3 आंच दिवान मे थे 2 आंच थो नजर कट कर यह ध्यान थवन इति फिरन इत कन ध्यान थवन अड़ कर उल्टा तो पे फेरन सह अके अंद पे लमान इत कन फिरन पान पानस कुन फिरन वारिया वुच मे गलती करान ये ये फिर मैं इन बाबत ये अन पानस की सोद या थोड़ा शेप यह गन मतलब साइड साइड अन ग सोद या तुम यूट्यूबस पे इत कन या त्रो जांच यस यमिस पता सह वन मे कमेंटन मन पता कह वन सोरे नेक्स्ट वीडियो मज फिटिंग विटिंग पॉइंट्स वन सारी नेक्स्ट वीडियो मज कट कर यम क्या सोन सोरे तैयार नेक्स्ट वीडियो मज 2 आंच प्रेस बोन कुन तो बी त्रो लक्चे घर अत त्रो 7.5 वह अगर 1.5 त्रो ये त्रो अड़ी अंट हिसाब अगर 1.5 त्रो क्या रोजान लक्चे सीट यह ोट बराबर ये 7.5 ये रोज बराबर 7.5 तथ वो चीज़ा ग कहें बाकी अगर तुम सोन वीडियो पसंद आ लाइक शेयर गई जरूरी कर तुमन तान वीडियो वातन बिगनर हेचान क्या तुमन मिल अम फायदे बाकी प्रेर नेक्स्ट वीडियोस तान तो थैंक यू।